हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया टूर। ये हमारी फर्स्ट ब्लॉग है बैंगलोर टू अगरतला बाय ट्रेन। लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। ఫుల్ చేసి ముందర పెట్టుకో ఫుల్ చేసి ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತು
यहाँ पे खत्म होता है हमारा पहला ब्लॉग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया सफर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, गुड बाय।